केते प्लॉट केते तांकर जमी केते कैश नगद केते सुना केते रूपा आम सरकारी अधिकारी मानकर ये कथा मु कहवा कथा नुह आज एपाउंट माने नुआ दायित्व नौ ये सीरियस कथा किंतु आज जिते मुझे कहवाई चाहूँगी मो पाक खबर आसला जड़े आमर आडिशनाल तहसिलदार 75 लाख टंका खाली साउथी रखा जाए फटोरे 75 लाख टंका आज एबे एबे जस्ट मात्र अध घंटा भितर मो पाखे खबर आसला आने भी जिते जो जो निजुक्ति पाई सेते भी एमती मु जो शब्द कहली सुशासन दिवसर स्वच्छता उत्तरदायित्व आउ जहाँ भी आम लोकंर समस्या आसव त्वरित पर्यायर समाधान करवा 3टी कथा जो 1543 जन आज आपण मैंने निजुक्ति पाई ये प्रकार खबर ये प्रकार चित्र जेमिति लोक सामना को बा टीवी सामना को न आसू मुझे आपण प्रभु जगन्नाथ निकट प्रार्थना करुच्ची। कृषि विभाग भूमिका अतीव गुरुत्वपूर्ण एवं सर्वदा कृषक समाज सर्वांगीन उन्नति ये विभाग सहानुभूतिशील आज कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग अधीन प्राय 392 जन को नियुक्ति प्रदान करा जाइछि जो 77 जन मूर्तिका संरक्षण अधिकारी एवं 315 जन मूर्तिका संरक्षण संप्रसारण कर्मचारी हिसाब से दायित्व निर्वाह करने दायित्व दि जाइछि। एनु निश्चित भाव में आज कृषक समाजर कृषकर आय द्विगुणित खाली हेबापई नुह बहुगुणित हेबापई आम सरकार निष्पत्ति नहीं आ कृषि विभागर कृषक मानकर संख्या होचंती 60% रु अधिक जो माने राज्य राजस्व जो तार भूमिका रे समाने भूमिका नौचंती सेथिरे कृषि विभागर एते संख्यार चाषी थिले मध्य आमे तांकर शेयर होची राज्य राजस्वर मात्र 20% रु तले अछि आ सेथिपाई कृषि विभाग को आमे एथिपाई अधिक प्रमोट करूछु जे कृषि विभाग तार आय रे द्विगुणित नुह बहुगुणित करिया पई सेथिपाई क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अर्थात आमे तैल जातीय डाली जातीय भेजिटेबल्स पनीपरिबा या जदि आमे प्रमोट करिबा ताहले जो ओडिशा रे चाषींकर जमी तांको पाखरे बहुत कम अछि से भली क्षेत्र में जदि आमे डाइवर्सिफिकेशन न करिबा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ताल आगु को बढ़ी परिबा नहीं। समस्त कृषि अधिकारी मानकु मु निश्चित भाव में एथिरे कहिबी जे आपण माने आम चाषी मानकु किभली भाव में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आड़ को आपण माने नेबे ताहार गुरुत्व समानक पाखरे रखिबे। एठी गोटे कथा मु कहिबी जे गत डिसेम्बर मास 25 तारिख रे राज्य रे स्वर्गत अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 101तम जन्मवार्षिकी 101तम तांकर जन्म जयंती पालन करागला और 100 वर्ष तांकर 100 वर्ष पूर्ति पालन करा जाउछि वर्ष तमाम पालन करा जिवो आ तांकर से जन्मदिन को सुशासन दिवस हिसाब रे आम सरकार निष्पत्ति नहींकरी माननीय मोदी जी नेतृत्व में सारा भारत वर्ष में सुशासन दिवस हिसाब से पालन करा जाउछि। अटल बिहारी वाजपेयी अनेक गुरुत्वपूर्ण काम करथिले से पोखरान परमाणु बोमा परीक्षा करबा ठारू कारगिल युद्ध ठारू आरंभ करी ग्रामांचल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ठू आरंभ करी कृषि क्षेत्र में किसान क्रेडिट कार्ड आरंभ करी कृषि क्षेत्र में इंश्योरेंस प्रदान करने पर्यंत आउ तांकर से शासन एक स्वर्णिम अध्याय सृष्टि करथिबा कारण तांको जन्मदिन को सुशासन दिवस हिसाब से पालन करुछि। एणु एथिरे जो तृणमूल स्तर शासन व्यवस्था को वास्तविक तल स्तर को तृणमूल स्तर को पहुँचैबा पई सुशासन 3टी मंत्र ये 3टी मंत्र होची गोटे है स्वच्छता द्वितीय होची उत्तरदायित्व एवं तृतीय होची आम पाखक जो अभियोग आम पाखे जो अभियोग बा जो समस्या नहीं जी आसी ताकू त्वरित समाधान करवा ये 3टी जिनस को आपण माने सबुठारु गुरुत्व मन करेंगे
এই তিনোটি জিনিস ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ନିର୍ବାହ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ସୁଶାସନ ଦିବସର ତାହାର ମୂଲ୍ୟକୁ ଆମେ ବଜାଇ ରଖିପାରିବା। ଏଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି, ଏଣୁ ଏ କଥାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏଣୁ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ଆମେ ରହିବା ଏବଂ ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବା ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ କରାଇବାରେ ଆମର ବଡ଼ ଭାଗିଦାରୀ କେମିତି ରହିପାରିବ। ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ସରକାର ଏହାକୁ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନା କ'ଣ କହନ୍ତି ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ କଥା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ୟାକୁ କେମିତି ଆମେ ବଜାଇ ରଖିବା। ଆଜି ଆଜି ଏବେ ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଲା, ଆମର ସେଥିରେ ଅବଶ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବିଭାଗ ବହୁତ ଜୋରରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁଥିବେ ଟିଭିରେ କେତେ ପ୍ଲଟ, କେତେ ତାଙ୍କର ଜମି, କେତେ କ୍ୟାସ୍ ନଗଦ, କେତେ ସୁନା, କେତେ ରୂପା ଆମ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର। ଏ କଥା ମୁଁ କହିବା କଥା ନୁହଁ। ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ଏ ସିରିୟସ୍ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏବେ ମୋ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିଲା ଜଣେ ଆମର ଆଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲଦାର 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖାଲି ସାଉତିକି ରଖାଯାଇଛି ଫଟୋରେ। 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଜି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମାତ୍ର ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୋ ପାଖରେ ଖବର ଆସିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବେ ସେତେବେଳେ ବି ଏମିତି ମୁଁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କହିଲି ସୁଶାସନ ଦିବସର ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ଯାହା ବି ଆମ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆସିବ ତ୍ୱରିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମାଧାନ କରିବା, ତିନୋଟି କଥା। ଯେଉଁ 1543 ଜଣ ଆଜି ଆପଣମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାରର ଖବର, ଏ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର ଯେମିତି ଲୋକ ସାମ୍ନାକୁ ବା ଟିଭି ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆସୁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଅର୍ଥ ବିଭାଗରେ ଅନେକ ନିଯୁକ୍ତି ଆଜି ମିଳିଛି 121 ଜଣଙ୍କୁ। ଶ୍ରମ ବିଭାଗରେ ଆଜି ସେମିତି ଆମେ 105 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ ଏବଂ ସମବାୟ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଛି। ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଗୃହ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ, ଏଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ, ଯୋଜନା ସଂଯୋଜନା ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ, ଏ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଆପଣମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟାଏ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସରକାର ଏଥିରେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସରକାର ଯୁବଶକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଯୁବଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଖାଲି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ନୁହଁ, ତାଙ୍କୁ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା, ଆଉ ଆମର ଅଭିଯାନକୁ, ଆମର ଯୋଜନାକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆମ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଭିତରେ ଯଦି ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ, ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରି 32 ବର୍ଷରୁ 42 ବର୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଏ କାମକୁ ବି ଆମ ସରକାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏଥିରେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଆମ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ପାଇଲା ପରେ ସରକାରୀ କାମରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଡେ 1। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କାଉଣ୍ଟିଂ କରି ଯିବେ ଏବଂ ଆମ ଭିଜନ ଯେଉଁ ଅଛି ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା, ତାକୁ ସାକାର କରିବାରେ ବଡ଼ ଭାଗିଦାରିତା ଆପଣମାନେ ରଖିବେ ବୋଲିକରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରେ ଦୃଢ଼ ଆଶାବାଦା ହେଇକରି ରହୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ବାପା ମା ମାନେ ଏଠି ଅଭିଭାବକ ଆସିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିଛି ଆସିଥିବେ, ଆଉ କାହାର ଆସିନଥିବେ, ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଆସିଥିବେ, ଭାଇମାନେ ଆସିଥିବେ, କାହାର ଅନ୍ୟ କିଏ ଆସିଥିବେ। ଏଠି ବାହାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଠା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ଗତ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଆମେ କରୁଥିଲୁ ଏଠି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଷଣ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲା ବେଳକୁ ସେପଟେ ସେମାନେ ମିଠା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ
संगे संगे बाहरी पड़े सेपटे जाकि मिठा बांटा आरंभ करदे पलि गले आउ शुणिबार ना कि गुरु मंत्र ये शुणिबार ना मिठा बांटा भोजी देवा कौटी कौन करवा आ सर्वे तो ये तो हूँ आउ 2 दिन पर बोधे नुआ वर्ष इंग्राजी नव वर्ष केमी भोजी भात आपण मैंने पूरा पूरा मशगुल हो आम पुओ आम सांग चाकरी पाई आ कौन किंतु किंतु मन रखु किंतु मु सावधान कर दूची आमे खुशी मनैबा निश्चित भाव में किंतु आमे आमर कर्तव्य को भूलिबा नहीं आमर दायित्व को केबे आमे भूली जिबा नुह एणु आमे जेतेबेले खुशी आसो खुशी मनैबा जेतेबेले कहार दुख आसो ता दुख रे दुखी हेबा एवं निजर कर्तव्य को किंतु निष्ठार सहित सबुबले सबु क्षेत्र में आमे पालन करिबा ये कथा को आपण माने निश्चित भाव में पालन करिया बोले मु आशा करूछि। आज एठी सुरेश साबू आ गुटे कथा कही देइछंती आज ठारू आपण मानकर जो जो माने परीक्षा करौथिले कौन कहती ताकू एग्जामिनर आउ जो माने मार्किंग करूथिले आउ किछि इभालुएटर सेही माने सब सारी देइछंती आपण माने पास हो जाइछंती किंतु असल परीक्षा काली ठारू आरंभ हब आउ ताहार इभालुएटर हेबे को माने साधारण पब्लिक हेबे सेठी जदि पास करी गले ताहले आपण माने पूरा पास किंतु सेईटा सबुठारु कठिन मु 3 दिन धरिकी जाइथिली मो केन्दुझर को एवं सेठी 3 दिन सारा मु कहा देखा देलिनी मो काम रे व्यस्त रहिली आसंती फेरी जाती गेट बाहर रहती किए केते गाड़ी दौथिबे हिसाब नथिबो किंतु मु भाविली जे चतुर्थ दिन अर्थात गतकाली सकाळु मु पळै आसीबा कथा किंतु आ आसी पालिनी कहीं मु भाविली जेते एग्जामिनेशन तो मु पास करिछि मुख्यमंत्री हेबा एग्जामिनेशन रे पास करि जाइछि किंतु सेई जो अति साधारण लोक माने निजर दरखास्त टी छोट समस्या निकरी आसी 3 दिन अपेक्षा कला परे चतुर्थ दिन रे आछंती भेट करिया पई से एग्जामिनेशन रे पास करि पारिबी तो ये बड़ मोर चिंता मते घारिला मो संगे संगे मो प्रोग्राम को परिवर्तन टिके कली हेलिकॉप्टर वाला को कहली हेलिकॉप्टर 3 घंटा विलंब रे उड़ीबो मोर भजन व्यवस्था जदि मु लॉन्च करि न पारिबी ताहले हेलिकॉप्टर उड़िला बळे हेले भी नै कि जीवी किंतु मते ये परीक्षा रे ये एग्जामिनेशन रे जो एभालुएटर माने अछंती सेही मान को पाखरे को परीक्षा देबी आ पास करिवि गोटिए पटे मते ठंडा धरिछि पूरा देह बहुत कष्ट होछि तापरे मध्य थमानकर काम करिया पई पड़िबो आउ मते बहुत बड़ परीक्षा देबा पे पड़िला रिजल्ट अवश्य बाहरी नहीं मु परीक्षा देइछि कहीं जो इभालुएटर बा एग्जामिनेशन माने देखिबे मु प्रकृतर पास कली कि नहीं अर्थात जेतिकी लोक दरखास्त देले सेमानक भितरु जदि 95 जन जदि ताको काम हो जिवो तेबे से मु पास करी नले मु पास करि परिबी कि ता भितरु 2-4 जन कहिले अभियोग करले आज्ञा हमर से जो ऑफिसर अधिकारी माने हमको गले आज्ञा गेट आउट कर दउचंती ऑफिस रे पसिया पई देले नहीं कहिले सतरे कहले मिछ कहूनी मु को बसवा देले नहीं आज नहीं काली आस देखा तुम काम देखा तुम एवं जाओ मु व्यस्त अच्छी आरे मु कहली परा व्यस्त अच्छी तुम आसब मसे पर जाओ एमती आम अधिकारी माने सार कहते बोली मते कहले मोर कलेक्टर एसपी जिला अधिकारी माने समते थिले मु कहली को विभाग कौ ऑफिसर किए संगे संगे कहीदेले मु कलेक्टर को आउ जिला अधिकारी को कहीदेली आप देखुं तो केमिति अभियोग करुछंती साधारण लोक आम अधिकारी माने चाकरी पाइला परे मु जमिति चाकरी पाइला परे कहूची सेमिति सेही भलिया समाने मध्य दिने अधिकारी थिले ए चाकरी पाई आशार खुशी रे थिले परे
ଜଣେ ଯାଉଛି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ଆର ମାସକୁ ଆସିବ, ଦେଖିବା ଦେଖିବା ପରେ ଆସିବ, ଇଏ କଥା ଯେମିତି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 3ଟି ସୁଶାସନ ଦିବସ ଅବସରରେ କ'ଣ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମନେ ରହିଲା ନା ଆପଣମାନଙ୍କର? ପ୍ରଥମଟା କ'ଣ? ସ୍ୱଚ୍ଛତା। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଖ ଭୁଲିଗଲେ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ। ମୁଁ ଦାୟୀ, ଏ କାମ କରି ନ ପାରିଲେ ମୁଁ ଦାୟୀ, ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ଅଧିକାରୀ ଦେବେ, ମୁଁ ରେଡ଼ି। ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସେଇଟା। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥାରେ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଆସିବ ତାକୁ ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ କରିବା। ଯାହା ମାସେ ପରେ ଆସିବ, ଦେଖିବା 2-3 ଦିନ ପରେ ଆସିବ, ଇଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦରେ, ଏ ଭାଷାକୋଷ ଶବ୍ଦରେ ନିଜର ଏଟା ଉଠେଇ ଦେବେ ଆପଣମାନେ। ଉଠିବ ତ? ହଁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ଧର୍ମପଦ ଭଳିଆ କିମ୍ବା ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭଳିଆ କିମ୍ବା ସେ ବେଲାଳ ସେନ ବର୍ବରିକ ଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ସୁନାମ ଧନ୍ୟ କମ୍ ଦିନ ସମୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ହେଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ଆଜିର ଦିନରେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ନାରଦ ଆଉ ଉର୍ବଶୀ ଆସିବେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ଭଲ ମଣିଷ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ହୁଏତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍ ଖୋଜିକି ପାଇବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।